Auntie Lucina. Mayong hapon, Auntie. Hapon diri sa Pilipinas. Kini nga mo, Auntie, dili ni diskurso, dili ni pareha kang papa nga politiko, diskurso man gito. Maraman tong nag-agap og tanan ang mga boto. Kini nga mo, mga anak man ni, salamat, Auntie, sa imong pagsaulog sa ika-7. Dili day ika-7, ika-70 katuig nimo nga kasulugan sa imong birthday. Happy birthday, Auntie Lucina. Hinoton na, Auntie, nga mayon taog niya ka. Kay mato pa ni Papa makita nimo ang imong mga agi, ang imong mga makita nimo ang imong mga hinaguan. Nato kang bingbing usab ug kang Monsieur, happy wedding bukas. Bing and Sir, one role of a happy marriage, neglect the whole world rather than each other. Okay, congratulations on your wedding day, Monsieur and Bingbing. O Auntie Lucina, happy 70th birthday. Nayasinda, Auntie. Auntie, happy birthday. Bisan todo bulat ka diri, pero sama na sige apon nga kauban ka namo dire tungod kay do naman kay pahalipay sab dire nya. Niapod ang imong mga project nga niya dire sama ra gyapon nga ang imong presensya ani ara gyapon sa Pilipinas. Happy birthday og para kang Bingbing og Monsieur. Congratulations sa inyong pagsaulog sa inyong kasal ug mapuhon. So, Auntie, salamat, Auntie. Salamat. Dili lang di ay kamo diha ikaw diha mag birthday unya kaslon si Bingbing og si Monsieur og mapahon sa 28 kun dili karon pong Domingo pohon. Ang inyong kalipay diha, kalipay pud namo kay magsaulog pud diri sa simbahan sa imong birthday og sa kasal ni Bingbing og ni Monsieur. Salamat tanan. Regards to all Centurias family, Lasarte, tanan diha sa Amerika. Salamat. Happy birthday and happy wedding day.